From this to this. Yorobun, annyeonghaseyo. For today's video, I will be sharing an item that I found here in TikTok. And this item, guys, is an egg tray organizer. And I choose color gray because I don't like the color white. Kaya medyo hasulan ko sa color white, dali ra mahugaw. And then kung mahugaw, kinahanglan nimo silimpyuhan. And as a person, as a busy person, no, nga nay trabaho, dili ko ganahan o ganang every now and then manglimpyo bitaw ko. So I choose the color gray. And by the way, guys, I bought in 2 items. So this is the item, guys, and this is a 4-layer egg tray organizer. And kani siya mo na color gray. Roll out ra na dira ang egg kung ibutang na nimo ang egg. So atong i-try ha. So I have here 5 eggs and let's try it out kung roll out ra ba siya. So kana okay, di ba? Mo roll out ra siya. Unya every time nga imo na pong ibutang ang next nga egg, guys. So kinahanglan nimo i-stopper, stopper. Imo ba nang imong tudo imong stopper kay para dili mga buak unya. As you can see also, di ba muungot ang egg pero okay ra na kuuta ra jud na kay dili ka kana makapalit every now and then og mga dagko nga itlog. So okay ra jud na kuuton, guys. And as you can see, space saver kayo ni siyang item, guys. Di siya mukawat og dako nga space bitaw kung mo stock mo sa inyong mga eggs. So tanawa, o di ba? Space saver kayo. And thank you for watching. Bye bye.